Mulai itu, ayo pergi. Oke, tidak? Ayo dah, saya nampak kok. Sudah tumunang. Lihat dulu satu. Ekan Leonardo, Giovanni Kodo. Kumaon yan na ito ang mga kids category rider, national rider. Lead. Ang leading na ito is Zaira Paco, followed by JM Paco. Makikagay na sila doon, kanakasunod si Zaira o si JM Paco. Then Carl Leonardo, Giovanni Cudo, si Cedar Tonong, natumpa na paano motor. Ayan na, humahabol na yung pinsan. Zaira Paco and JM Paco. Ayan na, nauna na si JM Paco. Nato pa si Zaira. Sumunod si Kyle Leonardo. At ito na naman si Cedar humahabol. Yan, JM Paco, ang pinsan ni Zaira Paco. Tirasay, tirasay. Tirasay, tira. Lumag! Lumag! Gano! Go! Okay lang, ato ang leadman, JM Paco, followed by Cedar Tumunong. Aw? Tama ba? Mana na yan? Tapper na dito. Si Kyle lang sunod. Si Kyle lang sunod, ngayon. Paano po? Ang wala po. Pangida na lang mo tanan. Lubag dong, Giovanni! Giovanni! Tara, okay! 1, 2! Tara! Tingin! Ang lipad na yun ay hatid sa atin ng Amblan Purified Drinking Water. Luwag. Okay, para sa 10th Naragsakan Festival, First Mayor Rio Rita Martinez Motocross Competition, sponsored by Amblan Purified Water and the local municipality of Titay, headed by Mayor Rio Rita Martinez and organized by Rambros Racing Team. Racetrack presider
Mr. Dodong Chong. And salamat po rin sa mga sponsor, R&R Ice Cream, Amblan Purified Drinking Water, and Sarambros, Megabytes, Food Park, and Mega Life Enterprises, Mega Care Pharmacy, Mega Pay, and also the San Gabriel Enterprise and San Gabriel Enterprise. Ayun na. Okay. Next category. Executive. Na si Saira Pago. Yung kalay. Ang makikalaw. Allah. Kaana dong. Kaana sa likod dong. Allah. Sige. Lupag, say. Lumaga, say. Lumaga.